Stupajući tako, ugleda smo na jednoj visoravni nedaleko od staze mladog vojnika kako leži okružen na snegu. Pored njega je sedeo stariji vojnik iscrpljena lica. Kao da je čekao da se mladić odmori pa da zajedno nastave put. Priđo smo i rekao smo, hajdemo polako. Produžite, rekao je vojnik. Ja moram da ostanem, ovo je moj sin, pa se zaplaka. Slučajno sam ga našao u ovom albanskom bespuću. On je iz poslednje odbrane mladića. Deca, otkud bi znali šta je rat? Našao sam ga promrzlog, iznemoglog, gladnog. Ležao je pored putića nedaleko od sela Kakarića i nosio sam ga dovde. Dalje ne mogu i mene je izdala snaga. Sve mi se čini da će mu ovde biti kraj, da ga sahranim svojim rukama. Sedo smo i mi pored nemoćnog oca da predahnemo i pomognemo starom vojniku, ratniku u nošenju iznemoglog sina. Dok smo se odmorili, ugasio se život mladog vojnika. Od vojne odeće imao je na sebi samo vojničku šajkaču, odelo narodno, na nogama vezane šumadijske čarape. Pomogo smo ucveljenom ocu da sahrani sina. Na rastanku otac reče, sine, zbogom, neka ti je laka zemlja, iako je tuđa. Produži smo dalje u neizvesnost. Boško Kostić ostao je zauvek u vrletima Albanije, jedva da se brio u cvetu mladosti. Skrhan bolom, otac Milojko nastavio je dalje. Vrhunac muka, patnji i žrtava koje su podneli naši vojnici na ovom istorijskom maršu tokom dvomesečne odiseje bilo je stradanje 40.000 mobilisanih regruta i dečaka povučenih pred neprijateljskom najezdom. Do Drača i Valone došlo ih je samo 7.000. Milojko Kostić od oca Najdana rođen je 1871. u Kaoniku kod Kruševca. U Veliki rat otišao je kao trećepozivac i sa njim dvojica sinova, dve kćeri ostale su sa majkom kod kuće. Bio je div junak. Bio je pismen čovek. Upisao je 1887. godine prvu godinu niže gimnaziju u Kruševcu, što je za ono vreme bila retkost, što znači da je bio pismen čovek. Bio čovek koji je pevao u crkvenom horu. I, nažalost, nemamo baš puno podataka o njemu, ali bio je domaćin, onoliko koliko smo uspeli da saznamo, bio je domaćin i pošten čovek, što je vrlo bitno. Godinama su ljudi iz porodice pitali šta se sa njim desilo, jer nije bilo nikakvih vesti. Čak su pokušavali preko Crvenog krsta da saznaju, međutim nisu ništa uspeli. I onda slučajno sam ja pročitao u jednom dnevnom listu članak o zaboravljenim grobovima na tom groblju. Dali su spisak na kome sam ja prepoznao ime i prezime pradede, proverio u Vojnom arhivu u Beogradu, oni su mi potvrdili da je to on i onda sam rešio da odem i da posetim grob. Kakve su emocije? Pa ako vam samo kažem da nisam uspeo da zapalim sveću, nego da je morala Tanja, osoba koja je bila sa mnom i koja je snimala, da mi pomogne, onda možete da zamislite kako sam se osjećao. Prevashodno ushićen, srećan, ponosan na njega i tužan što je to tako morao da završi i da počiva daleko od mesta odakle je potekao od svog kraja. Ne mogu da vam opišem to. Više puta se promislim kako je preživao, kako je prošao. Ne znamo kad je otišao na lečenje u Francuskoj. Znamo da je umro od 19. februara 1919. godine zvanično od gripa. On je tada imao oko 48 godina. Najznačajniji podvig 12. pešadijskog puka vezan je za Prvi svetski rat, za proboj Solunskog fronta. Jer baš taj 12. pešadijski puk
Znači, prvi bataljon 12. pešadijskog puka je i prvi probio front na zapadnom veterniku. Srpski vojnik je vojnik koji je negovao, to može da se vidi kod Pandurovića, recimo Dnevnik, negovao želju za oslobođenjem i tugovao je u tuđini u rovu i na kraju sa velikim poletom su vojnici krenuli u oslobođenje. Čak i u tim izveštajima komandanata stoji kapija slobode je otvorena. O Zoranovom i Ljubinom Čukundedi, kaplaru druge čete prvog bataljona 12. pešadijskog puka Car Lazar, Milojku Kostiću, familija iz Atara Ribarske reke, ništa nije znala 104 godine. Lečen je u vojnom stacionaru u Saint-Mandrieu i bolnici u Toulonu. Preminuo je godinu dana po završetku Velikog rata. Na vojnom groblju u Saint-Mandrieu nalaze se spomen obeležja 22 srpska junaka koji su umrli od 1917. do 1919. godine. Sve dok postoji svest o hrabrim podvizima naših predaka, ovi heroji neće biti nikada zaboravljeni. Putevi srpskih vojnika na francuskim lađama u vihoru Prvog svetskog rata vodili su preko pomorske luke u Toulonu. Dolazili su u Francusku ranjeni i bolesni, a sanjali povratak u Srbiju. Pojedini su ovde našli spasenje, ali je mnogo onih kojima šumadijske i užičke šljive nikada više nisu zamirisale. Iz Saint-Mandriea i Toulona srpske ratnike slali su u banju Vichy i Marseille, gde se nalazila vrhovna pomorska komanda mornarice. Odatle ih je general Ernest Marie Auguste dalje raspoređivao. Bolesni i ranjeni u Nicu i Lyon, a zdrave, prema rodovima vojske, dalje u Veliki rat. Oni koji nisu preživeli večni mir pronašli su na vojnom groblju u Saint-Mandrieu. Decenijama se nije znalo da na ovoj francusko-italijanskoj nekropoli počivaju srpski ratnici. Zahvaljujući poznanstvu sa oficirom francuske mornarice, sada već 85-godišnji Velimir Ostoja, koji u regiji Var živi više od 6 decenija, otkrio je srpske nadgrobne ploče na samom vrhu poluostrva, odakle se pruža pogled na mediteransku obalu, Toulon i brdo Faron. Mi smo došli ovdje i otkrili da imamo naših 22 vojnika. U isto vrijeme sam otkrio da ima 19 Rusa i 16 Grka. Budući da sam imao mnogo kontakta sa ambasadom i sa konzulatom, odmah sam im to najavio. Gospodin Dikić, on je odmah sišao ovdje. Odali smo počast u predstavniku opštine. Uspostavio sam kontakt sa starim borcima. Želeo sam da imaju isto pravo kao što je imao i on, da imamo našu zastavu, da imamo našu počast. Metili su krst, kao to je francuski krst, tamo uopšte nije ništa bilo. Metili su odmah krst za nas, za Grke i za Ruse. Mogu da kažem, od 2000. godine, svake godine je počast odata našim vojnicima. 2-3 godine kasnije metili su jarbale. Jarbale nisu postojali. Samo su postojali italijanski i francuski. Metili su jarbal ruski, srpski i grčki. Koji duboko mudroću sve čovekoljubivo uređuješ i svima daješ ono što je korisno. Upokoj, Gospode, duše slugu tvojih
jer u tebe nadu položiše, Tvorca i Sazdatelja i Boga našega. Mi sad gledamo da sakupimo tu našu dijasporu, da sakupimo srpsku zajednicu, da održavamo našu tradiciju, da održavamo komemoracije našim palim borcima, da se naša trobojka vije, da se stalno vije među pobjedničkim zastavama, da se ne zaborave naše žrtve, koliko je Srba palo u Prvom svjetskom ratu i koliko je to značilo za pobjedu Evrope. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. Danas kad kažem nas, ne samo nas Srba, nego nas i kao Evropljana. I to trebaju oni da cene i da znaju. I mi imamo tu istorijsku misiju, da mi to širimo svuda i da to znaju. Da se zna da su Srbi dali živote za ovu zemlju, za Srbiju i za spas Evrope. I to nam je jako bitno, nama mladima, da to poguramo, da preuzmemo štafetu od starih ljudi i da dajemo tu štafetu istorije i memorije našoj deci. Ja imam sina od 7 godina, on danas nije mogao sad upravo jutros da bude sa nama zato što ima online čas srpskog jezika. I sad nam je cilj da mi tu našu decu i te mlađe generacije učimo o istoriji, o srpskom pismu, srpskoj kulturi i čak imamo plan da kupimo jednu crkvu ovde u Laseinu, odmah možda 10 minuta od ovoga groblja, da bi se mogli češće skupljati na tom mestu, da bi deca mogla da imaju svake nedelje časove srpskog jezika i istorije. Imamo izvanredne profesorice koje su tu spremne da daju svog vremena i da se trude da prenosimo sve te bitne stvari našim mlađim generacijama. U vagonu maršala Ferdinanda Foša u Kompijenskoj šumi 11. novembra 1918. godine potpisano je primirje u Velikom ratu između centralnih i sila Antante. Dogovoreno primirje značilo je i kraj najvećeg ratnog sukoba do tada u istoriji. Rat koji je započeo 1914. formalno je okončan Versajskim mirom 28. juna 1919. godine. Milojko Kostić i njegovi saborci koji su sahranjeni na vojnom groblju u Saint-Mandrieu nisu dočekali potpisivanje Versajskog mira. Neki od njih nisu doživjeli ni 22. rođendan. U čast poginulim junacima na francusko-italijanskoj nekropoli u Saint-Mandrieu svakog 11. novembra održava se državna ceremonija. Alors, petite fleur pour vous. Elle a dit Colette. Uz zvuke Marseljeze i Bože pravde, pobjednički barjaci zavijorili su se na vojnom groblju u Saint-Mandrieu. Počasna garda mornarice, polaganje cveća delegacija iz Francuske, Srbije, Grčke, Rusije i Italije, potomci boraca iz Velikog rata, građani Tulona, Nice, Marseja. Zastavu Republike Srbije ponosno je nosio praunuk Milojka Kostića, Zoran. Ovo je moj drugi dolazak i posjeta pradedinom grobu. Sa mnom je sada i moja ćerka Ivana.
ponosni smo na pradedu Milojka, zato što je bio u Velikom ratu, zato što je prošao Balkansku Golgotu i zato što je učestvovao u proboju Solunskog fronta. Ja sam o ovoj porodičnoj priči slušala od dede i tate i godinama unazad i čak smo pokušavali mog čukundedu Milojka Kostića da pronađemo i na Solunskom groblju. 2018. smo kao trkači istrčali u čast svim nastradalim na polumaratonu u Beogradu na 100-godišnjicu Solunskog fronta i negde smo na time obeležili i ispoštovali i čukundedu Milojka, međutim nismo znali još uvek gde je tačno sahranjen. I drago mi je da smo prošle godine saznali i tačno mesto i grobnicu i nekako je zapravo i mir i spokoj ušao u porodicu saznavši za ovu priču i zaokružili smo u stvari čitavu tu porodičnu istoriju. Sa druge strane, jako sam ponosna jer je čukundeda prošao i Golgotu Albanije i Solunski front i uspeo živ da dođe do obale Francuske. Nalazimo se na sjajnom mestu gde možemo da obnovimo malo našu istoriju, jer znamo da Srbija i Francuska posjeduju to dugo, da kažem, francusko-srpsko prijateljstvo koje mi negujemo, kako Srbije, tako mi ovde koji se nalazimo na jugu Francuske. Upravo ovde na ovom groblju počivaju naših 22 div junaka. Sami znamo iz naše istorije da preko albanske Golgote dobar deo Srba, naših ljudi, čak i kralj Petar I je prelazio albansku Golgotu i dolazili su brodovima ovde u Tulon. Jako je bitno da ne zaboravimo te ljude koji su ostavili svoje živote ovde. Smatram da je naša dužnost i naravno i čast da ih se setimo, obiđemo i malo i proslavimo taj dan oslobođenja, taj kraj rata. Mi stvarno na ovaj dan se osjećamo ujedinjeni. Mi sa Francuzima i Francuzi sa nama imaju na taj dan, moram da priznam, jedno veliko poštivanje prema nas Srbe i ukazuju sa velikom ljubavlju i isto tako mi uzvraćujemo sa velikom blagodarnošću kako nas ovdje primaju, pogotovo gradonačelnik, a isto tako i naš brat iz Katoličke crkve, koji nas uvijek primaju sa velikom ljubavlju i poštenjem. Dugo nisam znao za istoriju srpskih vojnika koji su ovde sahranjeni. Oni su se borili tamo na frontu, a ovde su lečeni od bolesti i rana. U Saint-Mandrieu počivaju ljudi koji su se borili rame uz rame za slobodu, iako su različitih vera. To pokazuje bratstvo koje imamo između Srba, Francuza, Grka, Rusa i Italijana. Svi oni zajedno počivaju ovde na groblju. Ovo je poruka svetu koju treba preneti danas kada postoji borba među ljudima za svoju veru. Često dolazim ovde jer je mesto mirno, spokojno. Mislim o ovom bratstvu, a posebno o bratstvu sa Srbima. Svedočanstvo o bratstvu dva naroda možemo pročitati u knjizi Zorana Radovanovića Srbi na Korzici i nastavku ovog dela Korzikanci na Balkanu, gde je koautor Vranjanka Tanja Milosavljević, doktor lingvistike koja od 2008. živi na Azurnoj obali. Život je posvetila očuvanju srpskog identiteta, kulture, negovanju ćiriličnog pisma. Za vojno groblje u Saint-Mandrieu saznala je 2014. godine. Smatra da je to sveto mesto za našu dijasporu na jugu Francuske. Korzika je bila nada za spasenje 6000 izbeglica iz Srbije, žena, dece, ranjenih, bolesnih.
Ova knjiga generalno govori o srpsko-francuskom prijateljstvu, tako ću reći. Naravno, specifičnije srpsko-korzikanskom, ali s obzirom da prvi rat nas dotiče u tom smislu da govori o prijateljstvu srpskog i francuskog naroda, jer smo se mi zajedno borili rame uz rame sa njima. Posvećeni dakle tom srpsko-francuskom prijateljstvu. Ono što je sjajno u ovoj knjizi jeste što je Zoran, moram da priznam, on je godinama radio na ovoj knjizi, sakupljaju originalna svedočanstva, dokumenta, zapise. Ono što je meni fascinantno, recimo da smo sakupili, i to sam ja naravno prevela na francuski jezik, pisma stradalnika, naših ljudi koji su prelazili albansku Golgotu. Mislim da je ova veza jako bitna u smislu da Srbi i Francuzi su bili jaki prijatelji i to je dokaz. Ovde pre 100 godina su došli vojnici iz srpske vojske koji su bili gostoprimivi. Ja sam preveo tu knjigu Srbi na Korsici sa Tanjom, da. Pa to je posebno, ja mislim, za Francuzi da je bitno, pošto, dobro, ne mogu da kažem da nema puno ljudi koji znaju o tome, ali to je ipak lepo da ljudi se osjećaju tu vezu između Srba i Francuza. Važno je da znamo odakle smo i ko su nam preci, šta su radili i da se, jer čovjek kad izgubi svoj identitet, teško je, jako smo mi rođeni ovde, ali ipak mi znamo da su naša korena tamo i važni su ti događaji kao sad 11. novembar gdje mi sad dijaspora lokalna ovdje na Azovnoj obali svake godine prisustujemo i maksimum trudimo se da to se sazna, da naša to dijaspora sazna, jer godinama to nije bilo nikad posjetljivo bili ta mesta i sve to, a tragova ovdje od tog Prvog svjetskog rata i naših vojnika, naše dece koja je dolazilo ovdje kad je bio Prvi svjetski rat, ima svukuda. 11. novembar je izuzetno važan dan u francusko-srpskim odnosima. Izaziva divljenje šta se dogodilo između dva naroda od 1914. do 1918. Kako su s jedne strane Francuzi pritekli u pomoć Srbima i kako su onda Srbi pomogli Francuzima. Ovo prijateljstvo je večno i veoma bitno. Gradonačelnik Saint-Mandrija nas poziva svake godine da obeležimo veliki praznik, Dan primirja. Moramo graditi budućnost i zato je bitan 11. novembar da se uvek sećamo šta je nekada bilo. Naše odnose treba razvijati sve više i na poslovnom planu. Nedavno sam bio u Srbiji i razgovarao o proširenju naše saradnje na svim poljima, privreda, kultura, turizam. Sve to učvršćuje naše odnose, čiji su temelji postavljeni tokom Prvog svjetskog rata. Srpski vojnici u Velikom ratu počivaju na 5 nekropola u Francuskoj. Najveća je u Tijeu kod Pariza. Tokom 4 godine rata život za otadžbinu dalo je oko 1.300.000 ljudi, trećina stanovnika Kraljevine Srbije. U istoriji ratovanja ne pamti se da je jedan mali narod dao toliko žrtava. U borbi za slobodu poginulo je 60% muške populacije. Skoro da nema kuće u srpskim selima koja nije izgubila mušku glavu. U rodnom Kaoniku, odakle je potekao, a stradao tamo daleko, Milojku Kostiću podignuta je nadgrobna ploča, da svedoči, kao i ona u Saint-Mandrieu, o srpskom domaćinu koji je dao život za ono što je najsvetije, slobodu i čast.